Elboy, ama ka nag-school. Asa ka nag-school? Mambanji. Ha? Asa ka nag-school? Mambanji. Ha? Mambanji. Man dapit. Mambanji. Baguhon. Asa dapit na? Baguhon. Wato pa maglang baguhon? Pamag eskwela? Layo, dire di ay syudad. Alas 10. Wala nga na. Una man mi dito na indoor. Mo ba? Pag-ura man mi dito. Wow. Bilis man sabi. Ay na mama. Na I love you mama. Maibiyo mama. Ah? Yes. Kiss din ko, kiss ko. Isa pa. Isa pa. But anak kayo na. Ilan na gid siya mama. Asa may pila naman ni mo edad Nelboy? Pila na yung edad ni sa akong baby ha? Tulo ka. Pila na may edad? Di ka kabalo mi. Mi 19 mi na to 11. Bye-bye, Bi. Bye-bye sa bye-bye. 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 Ina, hi Lola. Hi, Lola. Hi Lola. Ina, hi Lola. Kusga. Hi, Lola. Hi Mama. Hi, Mama. Hi Kuya. Hi, Kuya. Ina, mwah. Kiss na yun, kiss. Kiss. Mwah. Isa pa, Kaya isa. pa palit mo ang butang dahil loan po from. Bye-bye, bye-bye. Ano, bye-bye. 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 Sige, bye-bye. 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 Pneumonia may sakit. Hindi na pwede nga na kukuan na. Basta ubuan na, tagsarap. Pero pag